أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر پارٹ میں آج ہم سبق 8B کی دہرائی کریں گے. میں ہوں عذرا طاہر، آپ کی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر. آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. قواعد میں ہم نے کل پڑھا تھا حاضہ، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. انہی 4 ورڈ کی آج ہم اچھے سے دہرائی کریں گے. جیسا کہ یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ الفاظ کی جو ہے کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم کسی کا نام، کتاب، چیز یا جگہ کا نام، یا صرف ہوتی ہے مسلم مومن وغیرہ. اور فعل وہ ہوتا ہے جس سے کسی کے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ یا عمل. حرف جو ہوتا ہے وہ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے اس کو ہم حرف کہتے ہیں، جو آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے. بی، لی، من، فی اور ان. حروف جر جس کو ہم پریپوزیشن انگلش میں کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے لا، لی، من، ان، بی، فی، الا اور الا. اس کے علاوہ ما اور اندا یہ 2 حروف ہیں، مگر حروف جر نہیں ہے، لیکن اس کی طرح یہ کام کرتے ہیں. ہے یہ اس سمے دونوں. ہمیں اس میں 4 باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. 4 باتیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ ہیں حروف جر کے بارے میں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے عربی کا الگ ہے، اردو کا الگ ہے، اور اگر ہم انگلش اس کا الگ ہے. سب کا الگ الگ ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ، یہاں پر جو بھی ہے یہ حروف جر ہے اس میں. اچھا، دوسری بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ کبھی حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. اب اس میں سے اور کو جو ہے یہ حروف جر ہے اردو کے، تو اس کو جب ہم لکھیں گے تو اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. اب ہم ان چاروں کو ہم ان کی آگے جا کے اس کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے آمنت باللہ. اب ہر زبان کا حروف جر الگ ہے. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آمنت باللہ عربی کا لفظ ہے، اس میں جو باللہ بی جو ہے یہ حروف جر ہے. اب اردو میں اگر ہم دیکھتے ہیں اسی کا میننگ اگر ہم کرتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، تو اردو میں جو حروف جر ہے وہ کیا ہے، وہ پر ہے. اور انگلش میں آئی بلیوڈ ان اللہ. اب یہاں پر ان آ گیا، یعنی کہ ہر زبان میں جو حروف جر ہے وہ الگ ہے، اور ہر زبان کا حروف جر لگانے سے اس کا میننگ جو ہے چینج ہو جاتا ہے. کبھی جیسے ابھی سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر ایک پھر لی. اب یہاں پر لی جو ہے لام زید لی، یہ جو ہے اس کا حروف جر ہے. لیکن انگلش میں کیا ہے، فارگیو می، اس میں حروف جر ہے ہی نہیں. یعنی اس زبان میں ہے عربی میں لیکن انگلش میں نہیں ہے. اب کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. جیسے ورحمنی، اب یہ عربی کا لفظ ہے، رحم کر مجھ پر. ٹھیک ہے، اب اس کا جو میننگ بن رہا ہے رحم کر مجھ پر، اب پر آ گیا، یہ اردو کا حروف جر ہے. تو اسی طریقے سے انگلش کا اگر ہم دیکھیں گے اینڈ ہیو مرسی آن می، آن یہاں پر حروف جر ہے. ابھی ان دونوں زبانوں میں حروف جر ہے لیکن عربی میں اس میں حروف جر نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہے یہ کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا. اب ہم نے حروف جر جیسے چینج کیا تو اس میں کیا ہو گیا، میننگ چینج ہو گیا. لکڑی سے مارنے کی والی بات ہو گئی، ایک لکڑی کو مارنے کی بات ہو گئی. ایسے ہی جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے گیٹ، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن. اب ان، آؤٹ، اپ، ڈاؤن ان کے لگنے سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے سلی ربی کا ہم پڑھتے ہیں نا، سلی ربی کا ون ہر ہم نے سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ لی جو ہے یہ حروف جر ہے. سلی لی ربی کا.
ये जब सल्ली के बाद ली आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। अब यहाँ पर भी यही है सल्ली, लेकिन सल्ली के बाद आला है। जब सल्ली के बाद आला आएगा इसका मतलब होगा सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी कि रूफ जर ली और आला दोनों में लगने से मीनिंग चेंज हो गया। अब इशारे की अल्फाज हम देखते हैं। हर जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ये सब, या वो सब, ऐसे इशारा करते हैं। तो अरबी में जो वर्ड्स हैं वो है हाजा। हाजा का मतलब होता है ये। इसके लिए हम इशारा करते हैं अपने दाहिने हाथ से, क्योंकि ये क्या है, मुजक्कर है। हाजा ये, एक फिंगर से हम इशारा करते हैं हाजा ये। और दूर के लिए इशारा करना है जालिका वो, हाजा ये, जालिका वो। इस तरीके से जब हम इसका जमा करते हैं, जमा में हमने 4 फिंगर का इशारा करना है अपने राइट हैंड का। हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब, हाउलाई ये सब, उलाई का वो सब। कोई सिस्टर इसकी प्रैक्टिस करेगी स्लाइड की इशारे के साथ? जी जी, कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजा ये, हौलाई ये सब, जालिका वो, ओला उलाई का वो सब। जी माशाल्लाह। कोई और सिस्टर, कोई और भी आ जाए जी। जी सिस्टर इकरा जी बोले जी हाँ सिस्टर। जी, मैंने करवाई है ना, जी मैं की, फिर से बोल। जी कीजिए आप। जालिक हाजा ये, हौलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। इशारा किया आपने साथ? हाँ जी, सारा किया है। माशाल्लाह। अरबी बोलचाल में हम बात करते हैं। जिसका हैंड रेज है हाफिजा सीमा, आप मुझसे आंसर कीजिएगा, मैं क्वेश्चन करूंगी। मन हाजा ये कौन हाजा है? जी आंसर कीजिए। हाजा मुस्लिम। यस। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, ज़ालिका मुस्लिम। मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। जी माशाल्लाह। चलिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे हाजा, जैसे भी हमने पढ़ा, हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हाजे ही मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। हाजे ही के लिए हम उल्टे हाथ का इशारा करेंगे और मुजक्कर के लिए हम सीधे हाथ का इशारा करेंगे। हाजा हाजे ही, जालिका तिलका। ठीक है, हाजा हाजे ही, जालिका तिलका। जी कौन सी चीज की प्रैक्टिस करें, मुजक्कर और मोनस दोनों की? जी सिस्टर इकरा आप पढ़ लीजिए। हाजा हाजा अ, ये मुजक्कर, हाजे ही ये मोनस, जालिका वो मुजक्कर, तिल का वो मोनस। जी माशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये भी वही तकरीबन वही स्लाइड है। अब इसमें क्या है, हाजे ही हम इशारा करते हैं, हाजे ही मोनस के लिए उल्टे हाथ का, हाजे ही ये। और ये सब के लिए, इसकी जमा के लिए हम इशारा करते हैं हाउलाई ये सब। ठीक है, तिल का वो, उलाई का वो सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। जी सिस्टर को इसको पढ़ लीजिए। हाजिही ये, हम्म, हाउलाई ये सब, ये सब तिलका वो, उलाइका वो सब। ठीक हो गया। इसमें हाजे ही जो है ये वाहिद है और हाउलाए उसकी जमा है। तिल का जो है
وہ دور کے لیے ہے اور اس کو اولائے کا جو ہے وہ زیادہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس کو حاضر ہی جب ہم کرتے ہیں الٹے ہاتھ کا اشارہ حاضر ہی, یہ اس کو ہم نزدیک کے اشارے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں, اور جب دل کا اشارہ کرتے ہیں اس کو ہم دور کے لیے اشارہ کرتے ہیں. چلے ابھی ہماری ورک بک آ گئی. ورک بک میں ہم نے یہ ٹیبل کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس میں ہم نے یہی کچھ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, حاضہ, یہ حاضہ, ہاؤلائی, ذالکا, اولائکا, اور یہ سارا لکھنا یہاں ہم نے کرنا ہے. آپ لوگوں نے یقیناً اپنی ورک بک پہ یہ کام کر لیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے. تو ابھی ہم یہاں پر یہ ٹیبل بنائیں گے. کون سسٹر یہ ٹیبل بنائے کمپلیٹ کرے گی میرے ساتھ, یا آپ لوگوں نے 3 لوگ یہ اس کو الگ الگ کریں گے. یہاں پر ہم نے یہ اور یہ سب لکھنا ہے, یہاں پر ہم نے واو کے ساتھ لکھنا ہے, اور یہاں پر ہم نے فا کے ساتھ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اقرا جاوید سسٹر جی کیا لکھیں گے ہم یہاں پر؟ پہلا کالم پہلا کالم, جی پہلا کالم. حاضہ, ہاؤلائی, ذالکا, اولائکا, حاضہ تلکا. حاضری اور تل, ٹھیک ہو گئی. اور دوسرا ٹیبل کون بنائے گا؟ تو اور سسٹر آ جائے. جی حافظہ, فا کے ساتھ بنانا ہے. وہذا وہؤلاء وذالک واولئک وتلک وہذہ وتلک حاضری, جی وتلک وہذہ وتلک. بس ٹھیک ہے. تیسرے ٹیبل میں کون آئے گا؟ جی کون آئے گا, کون بنائے گا؟ جی اقرا جاوید, آپ ہی بنا لیں. فحاظہ, فاولائی, فذالکا, فاولائکا, فحاظہ, فاتلکا. عتیقہ, ٹھیک ہو گیا. چلیے کوشچن نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. اس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, ایسا کریں, سب مل کے کریں. جی بس وہ سب بس وہ سب مومنین, بس, کیا بولا دوبارہ بولیے. جی سسٹر بس دوبارہ. وہ سب مومنین کے جی ماشاء اللہ, بس وہ سب مومنین کے ساتھ ہیں. ہاؤلائی لزالون, اس کا کیا بنے گا؟ یہ زالون, یہ دالون جو ہے یہ گمراہ ہوا ہے, ہاں جی, گمراہ ہے. جی گمراہ ہونا. ہاؤلائی کا کیا بنے گا؟ ہاؤلائی کا وہ سب گمراہ ہوئے, ہاؤلائی یہ سب, یہ سب گمراہ ہوئے. یہ سب گمراہ ہے. ٹھیک ہے, چلے آگے آ جائیں. حاذا من عند اللہ, اس کا کیا بنے گا؟ بنائیے. حاذا, سب کوشش کریں. یہ اللہ کے پاس سے ہے. جی یہ اللہ کے پاس سے ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ہے, دونوں سے ہے. اولئک هم المؤمنون, اس کا بنائیے. اولئک, وہ سب, بنائیے, کوشش کیجئے. جی وہ سب وہ سب مومن ہے. یس, وہ سب مومن ہیں. ذالک الکتاب, وہ کتاب, یہ وہ کتاب ہے. وہ خاص کتاب. چلے کوشچن نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں. یہ قرآن ہے, اس کی عربی بنائیں. ذالک القرآن, یہ قرآن ہے. هذا القرآن, هذا القرآن. حاضر القرآن, ٹھیک ہے. اوکے, وہ سب مسلمان ہیں. وہ سب اولئک المسلمین.
माशाल्लाह, ठीक है, फर्स्ट क्लास। आगे चलते हैं, इन लोगों की तरफ का क्या होगा? जी कोशिश कीजिए, सब मिलके कोशिश करें। तरफ तरफ है ना, इन दी हमने तरफ का पढ़ा था इलाई, ठीक है अच्छा ना, इलाई इला इलाई पढ़ा था हमने, इलाइहिम। इलाइहिन नास और हम, इलाइहिन नास हाँ इलाइहिम इसका आंसर आएगा, इलाइहिम, क्योंकि हिम जो था वो हमने जमा के लिए पढ़ा था ना, ज्यादा लोगों के लिए हमने पढ़ा था हिम। इलाइहिम उनकी, उन लोगों की तरफ या उनकी तरफ। वो नेक है, वो नेक है, इसका क्या होगा? वो नहीं था जालिका साले हाँ जी ठीक हो गया, साले साले का साले, ठीक है। साले ये सब मोमिन है, ये सब ये सब हम हैं हाउलाई हाउलाई हाउलाए, आगे क्या है? मुमिनून मोमिनीन मोमिनीन या मोमिनून, ठीक हो गया, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अहाउलाई मुस्लिमून, क्या ये सब मुसलमान है? इसका हमने अरबी में आंसर करना, नाम हाउलाई नाम हाउलाई मुस्लिम। हाउलाई मुस्लिमून, ठीक हो गया। अहाजा मोमिन, क्या ये मोमिन है? आंसर करें। नाम नाम हाजा मोमिन मोमिन माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। अजालिका मुस्लिम, क्या वो मुस्लिम है? नाम जालिका मुस्लिम नाम जालिका मुस्लिम, ठीक है, माशाल्लाह। हल उलाइका साबिरून, इसका हल का मतलब क्या होता है? जी, हल का मतलब हल का मतलब होता क्या है है इसका मतलब? क्या, हाँ जी, क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है। तो इसका आंसर भी वही आएगा, अच्छा नाम से ही आएगा। नाम 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 उलाई का साबिरून हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अहाज़िही सालिहात, इसका आंसर क्या आएगा? हाजिर दिल का हाजिर जी, नहीं ये मोने से ना, नाम हाज नाम नाम हाजिर नाम हाजिर, हाजिर सालिहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नाम हाज़िही सालिहात। माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आप लोगों ने। लेकिन आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।